Yo, what's up mga kabayners? Good morning. Good morning, oy. So, for today's video, harvest guys, tilapia. Tilapia, may balde. Tilapia nga jutay. Tilapia nga jutay. Guys. Harvest na guys, harvest. Ah. Ang tubig kay Tubig lakas. Nagko guys. Palad ka nagko. Oop, dumakabuhi pa guys. Yo guys, tapos na may harvest. Tsura. Lotak boy. Lotak na. So may harvest mga 30 kilos lang. Ano pa guys. Lotak na, lotak.